Hmm. Mayroon tanghali.
Manaujam Ruhichan Singh, Manipur University of Culture, the Manglai Harauba Department, Assistant Professor in the Lajabani, Manipur Dagini, Manipur Dagi, Manglai Gun, Upon Baluk Haiba, Masi Tiburagi, Tiba Harauba, Chapsigi, Organizer Roina, Makaldagi Lapani, Yamanungai, Manipur Dagi, Lakna, Manipuri, Maitai Macha Mayama, Tiburasida, Galeta, Verum Badu, Masidi, Mapam Sida, Ido Kutibagi, Laisham Nasida, Lai Raugi Koromasi, Uchapasi Pamtokuna, Maitegi identity, Maitegi cultural, traditional Gioba, Sanavi Mayama, Tibragilam Damsida, Jova, Inot Mapidana, Mayam's identity, identity Kirapagi. Khungset ama lakdana maitei masak takna konabada lai haraubasina asauba thodang lori aduna khoi ido pothiba lai harauba uchapasina Tripura sida achauba maitei gi identity gi revolution nama cultural revolution nama borokna bagi pandam da khoina masigi formasi sinjabani 2009 dagi hona formasi silakuduna 2016 da 26 da masigi sigunda Yam latest edition se pangthokpani masigi laisang asi hadakti chahi sida sadana sangabani community hall asi su sarakanda achauba koi lairaugi festival asi pangthokna bonabani masi Tripuragi sarkar na su achauba Tripura government na su achauba financial support bibi dana sigumba thormasi koi mai pakungamani lairaugi Tripuragi restricted holiday restricted holiday list yaudana koi Tripura government na masam ambiba koi festival ama oire yan man road pora hisu aru Tripura man rotolat aiskini edu program to koribo boli aitu thanta martial art demonstration aru amar to dance Manipuri folk dance to develop boli bhabisu etu mane khub bhal lagse apnar naam amur naam hoy Bisanta Singha mor Okomor assistant thanta assistant coach ase etu. The origin of Lai Harauba is associated with the origin of the so-called Maitai Jabor. The relevance was transmitted to other groups and generations. Laithik, Laikharun, Anthony Kungur and other concerned texts of myths and legends refers to the origin of Lai Harauba. Laithik, Laikharun contains the myth concerned with the origin of Lai Harauba. Art, Hangta, Maiba Maibi Nitto, এবং বিভিন্ন ধরনের যে মণিপুরী নৃত্য এগুলো আমরা এখানে পরিবেশন করা হবে এবং আপনাদেরকে রাজ্যবাসীকে সাদর আমন্ত্রণ আপনারা দেখুন Hangta hariba masana asi matam khudimmakta akoigi inaki oiraba masana ama oiduna laglibani hariba asibu art and culture loinana sport ama oina sak takpiduna asi malem ka ngasi asi haragadi jamun siraba Tripura hariba agatala hariba mafum asida Hangta national championship sanaruba sanaroi singda scholarship kaya ama piduna mana mathum phangna malum hairoi singda gold silver bronze lorokba sanaroi singda ngasi achauba daitya ama oina akhoi sanaroi singbu share of tawduna bako victimization tawbiduna jamna chauna sienbang sien mateng pangbiduna akhoi Tripura government na jamna chauna mateng pangli masi makaksu jamna chauraba Tripura ki government ki swaningal da thakba purok sari aduga akhoi gi hongalabiba sanaroi sing oina de ayatu message ta nauna hongalabiba sanaroi sing na jariba makai oina na akhoi lekai da karo lekai da leriba mapam pudi makta leriba megai macha amade to bataki pudi mana su hariba thangta asimu pana sanaduna lakadoriba kudung saba amade sangsagi masana sigi mahau lobina si aduga akhoi ngasigi performance su jariba makai anu batang to bona dum phana matik sana best performance jaga hat jiraga ozai ming aigi ming Marangkem Bisanta Singha aduga aigi
laifamna Assam Kasar Sunai Mongolpur dagini aduga ai isama khajol ji all Assam Thangta Association gi makhada assistant coach amoina lejari amasung buke biduna taram rokchagani pupa pupina zime ampura akoina taram rokchagani puthiba lai haraba gaman Honorable Mayoral Council AFC Modi Katrinda Vishesh Othithi Srimati Shantana Shakha Mananiya Corporator AFC আপনাকে আমরা বরণ করে নিলাম সিআরটি মণিপুরের অভিজ্ঞতা তাকে আমরা অধ্যক্ষ জয়চন্দ্র চেয়ারম্যান জাস্টিস কমিটি মণিপুর আপনাকেও আমরা বরণ করে নিলাম প্রতিভা লাইফ হারাবার কমিটির পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে জানাই উষ্ণ অভ্যর্থনা পুষ্পস্তবক এবং উত্তরীয় দিয়ে বরণ করে নিচ্ছি থ্যাংক ইউ আদি নতুন শ্রীমান লেসরাম ব্রিজ কিশোর সিংহ সোশ্যাল অ্যাক্টিভিস্ট ফ্রম মণিপুর মহাকুসু কোলা বুকে অমসুং লেনিয়াল বিদুনা তারামা চগনি শ্রী সাহাবুসু কোলা বুকে অমসুং লেনিয়ানা তারাম চগনি কুবাকুমি নজি মেয়াপুরমা এম জিরামানবা দৃষ্টি সংস্কৃতি রক্ষার্থে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থার নাম হচ্ছে উকাল তার ভাইস প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন এম জিরামানবা শ্রী অমৃত দেববর্মা আমরা বরণ করে নিলাম শ্রী অমৃত দেববর্মা সহ অধিকর্তা তথ্য সংস্কৃতি বিভিন্ন চড়াই উৎরায়ের মধ্য দিয়ে লাইহারবার পদযাত্রাকে তিনি সামনে এগিয়ে নিয়ে গেছেন এমনকি করোনা মহামারীর দিনগুলিতেও তিনি প্রতিভা লাইহারবার যে উৎসব সেটাকে কোনোভাবে বন্ধ হতে দেননি আমি পথ চলাকে আমাদের কর্নিশ জানাই খুবই নজির আমরা এগিয়ে এগিয়ে অতিথিদের বরণ করার পর এবার অতিথিদের বিনম্র সুরে অনুরোধ করব প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে আজকের এই অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করার জন্য Might be Japan is sort of might be is a second of the basically for nobody. Jadi futa oi ke sonam dei to gue ada ide gue lah বিশেষ কারণে ente sama ke আজকে আমাদের মধ্যে আমাদের অনুষ্ঠানের উদ্বোধক এবং প্রধান অতিথি আমাদের মধ্যে আসতে পারেননি উনি আমাদের সাথে যোগাযোগ করেছেন যখনই সম্ভব হবে উনি আমাদের মধ্যে উপস্থিত হবেন হয়তো ওনার আসতে বিলম্ব হতে পারে তাই উনি আমাদের বলেছেন অনুষ্ঠানটা শুরু করার জন্য তাই আমরা এই অনুষ্ঠানের সূচনা করতে যাচ্ছি প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে আজকে অনুষ্ঠানের সূচনা করবেন সুশ্রী পাপিয়া দত্ত বিশিষ্ট সমাজসেবী সহ অন্যান্য অতিথিরা আমরা বিনম্রভাবে অনুরোধ করছি জিলাগানবা শ্রী অমৃত দেববর্মা ngasi mangani chupa
Puthiba Lai Harawa Festival Innovation Forum Panthoi Maida Chuduna Nasigi Tauramasi Agoni Nasi Tauramasi special guest of Shustri Papia Datta social activist Amashu Tauramasi Dalindi Reba Atay honorable guest Mayam Amashu Nasi Tauramasi President Sinam Dipo Mayam Punamak Lai Koram Duna Amashu Kupak Kuduna Nasigi Local Common সম্পন্ন হলো আজকের উদ্বোধনী পর্ব প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী মণিপুর থেকে আগত এই লাইহরব উৎসবের আমায় গৌরমাধব সিংহ মিডিয়া ইনচার্জ ডব্লিউ অনু সদস্য সম্মানিত সেবায়ত এন নীলকমল সিংহ মণিপুরের এমপি রেবা ওজা এ অরুণামসুং ক্যাথরিন সুমিতাগি মাইকেইদগি শিরওয়াত খুদোলমা তাবজারি মণিপুর থেকে আগত এল অরুণ যিনি বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক এবং সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব তিনি এবং তার আত্মজা ক্যাথরিন সুমিতা তাদের তরফ থেকে একটি ভালোবাসার উপহার তারা এনেছেন মণিপুর থেকে मैं आपको खुबा खुबी दुना पूरी खबर दबे के नतनी सिंजली लाइहरब कमिटी की थोड़े चिंतित मत हाउना खुबा खुबी প্রত্যেক কার্যকরী যে কমিটি রয়েছে তার সদস্যদের আপ্রাণ চেষ্টায় নিরলস পরিশ্রমে এই যে এক দশকের বেশি সময় ধরে এই পৃথিবী লাইহরব উৎসবকে চালিয়ে যাওয়া সামনের দিকে নিয়ে যাওয়া এর পেছনে রয়েছে এই কার্যকরী কমিটির বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তাদের জন্য জোরে করতালি অভয়নগর প্রতিভা লাইহরব কমিটি একটি অনবদ্য নজির স্থাপন করেছে 10 বছরেরও বেশি সময় ধরে ধারাবাহিকভাবে লাইহরব উৎসবকে উদযাপন করে তারা একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে সেটা নিঃসন্দেহে বলাই যায় মণিপুর থেকে আগত এল অরুণ সিংহ এবং তার আত্মজা ক্যাথরিন সুমিতার তরফ থেকে ভালোবাসার উপহারটুকু তারা নিয়ে এসেছেন মণিপুর থেকে আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ সহধর্মিনীকে অভয়নগর পৃথিবী লাইহরব কমিটির তরফ থেকে আজকের উত্তরীয় প্রদানের মাধ্যমে অভ্যর্থনা ক্যাথরিন এর শুভেচ্ছা স্মারক তুলে দিচ্ছেন আজকের অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি সুশ্রী পাপিয়া দত্ত মহোদয়কে এবার হজি লাইহরব কমিটি অন্যতম সদস্য পৃথিবী মন্দির আমাদের ঐতিহ্যবাহী আমাদের সমৃদ্ধশালী মণিপুরীদের যে লাইহরব উৎসবের শুভ সূচনা মঙ্গল দিন প্রচলনের মাধ্যমে আজ এখানে হয়ে গেল মঞ্চে যারা মহানুভব যারা উপস্থিত রয়েছে প্রত্যেককে আমি আজকে লাইহরবার জন্য অনেক অনেক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি এবং যারা আমার সামনে রয়েছেন প্রত্যেককে হৃদয় থেকে শুভেচ্ছা আসলে এখানে আমি ভেবেছিলাম কিছু বলবো না কিন্তু দীপকদা যখন থাকেন পাশে কিছু না কিছু তো বলতে হয় ওনার থেকে আমার উপর একটি বিষয় থাকে না যে দিদি একটু বলতেই হবে সত্যি আমরা এই ভারতবর্ষ যদি দেখি আমিও ব্যক্তিগতভাবে এই ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে আমি যাই অনেক সময় যেতে হয় বা আমাদের রাজ্য যদি
দেখি আমরা প্রত্যেকেই জানি যে আমাদের রাজ্যে জনজাতি নদীতে টুরিস্ট ট্রাইবস আছে, আলাদা আলাদা বিভিন্ন কালচার থাকে, আলাদা আলাদা পদ্ধতি থাকে, সবকিছু অনেকটা আলাদা আলাদা। University Sitio Dance Academy की कलाकार हैं हम लोग। Ashraf Kachargi Sungai Mongol Putri Lam juga Tangtagi Senado Sibu Mayam Pura Bunga Ahobo Kuwa Makumiduna Kurin Holkani আপনারা এইভাবে সুন্দর অনুষ্ঠান করবেন এবং আমরা আগরতলা পৌর নিগমের পক্ষ থেকে আমরা আপনাদের কথা দিচ্ছি, আপনাদের অনুষ্ঠান করতে গেলে পৌর নিগমের যে কোনো ধরনের সাহায্য যদি প্রয়োজন হয় আমরা সেটা আপনাদেরকে সাহায্য করব এবং বিগত দিনেও করেছি, আগামী দিনে আমরা করব। আমরা চাই এই ধর্মকে রক্ষা করতে গিয়ে সরকার এবং আমরা মিলে সবাই একসাথে থেকে ধর্মকে রক্ষা করে আগামী দিনে এক ত্রিপুরা, শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা তৈরি করার জন্য আমরা চাইব। কারণ বিভিন্ন ক্ষেত্রে খেলাধুলা, শিক্ষা, বিশেষ করে মাধ্যমিক এবং केंद्रीय में रोनिक सिन्हा, son of केंद्रीय में राजीव सिन्हा, अखम रसिम, son of अखम रतन कुमार। Dance change melalui tersebut. Aha ada hal lagi item ini mungkin tertunda jauhi dalam Sri L. Sojindro Mite, apa yang menurut tunggare, aku yang ji lenian amasuk lei biduna, nasi formasi chief guest ko koi tanam nama pergi forum kita makta volunteers yang berproses jadi. Ex Minister of Manipur, Mayapur mak Oja kita makta how nak kuam nak kubigini. Ia bermula jadi Oja nak nasi aku makta serip ni apa sih? এবার ত্রিপুরার হেনা দেবীর পরিচালিত
বাংলাদেশের পরিস্থিতি ভালো নয় সেটা বাংলাদেশকে ফিরে আসতে পারে। সবাইকে নমস্কার। मैथिली कम्युनिटी यहाँ में है, मणिपुरी कम्युनिटी जो यहाँ में है, उनको इतना प्यार दिया और उनके लिए इतना देखभाल दिया, इसीलिए मैं हमारा तरफ से दोबारा इनको धन्यवाद देना चाहता है। और हमारा कल्चर और आइडेंटिटी में जो भी हम लोग का दोस्त लोग भी आया है, हमारा Biriba Honorable MLA Mingon Hangatsarabada Anagi Minister El Susindrosi Manipura Utiba Ibido Ma Lali Finally Sauba Finally Ariba Finally Ibido Utibagi Mapama Male Madugi Laido Ibido Utibado Adugi Lai President Aduga Honorable MLA sina President oibaga loinana laidugi hujik sembali मैम से sembali aduga akoini ngasi sida puriba sangje sangbi asau se sisu koi honorable MLA sigi mapalgi mana masaji sida misti magi kusuk lai toina puraga si sami milisi sanga so se basi namtadi मैम बोल अंदर पुरी kami do मैम hona antum ko puri ko kajai aduga musi अखोई नाटक जुदा मैंने थुन बगी अखोई संगम जो साटा को बनरी मसी इधर के सुबह बिलो पुथी लेना अखोई लेवल MLA को अखोई बिलो पुथी लेना मतलब मैं कुछ मत हापी देना अखोई ना संग साटा नंग बिने बियो है देना मैं पूरा मित्र सीखो ना लेवल से उसे लाइक को बियो दोनी मसी इधर के जो अखोई मैं अराब को फोटो सी मैं कुछ मत हुआ करना को बियो लहरों को देखने आया हमारा भाई बहन सबको कोई प्रणाम। आज तो बहुत अच्छा लगा था। मैं ये लहरों का फर्स्ट टाइम है लाइव का मैं इसमें शामिल हुआ। पहले हम सोचा था ये मंदिर कब बनेगा, तो हमारा मुख्यमंत्री जी उसने कमिटमेंट दिया था। मैं जब इलेक्शन कैंपेन के लिए आया था यहाँ पे, तो उसने कमिटमेंट दिया हम आने से जरूर ये मंदिर बनाएगा बोल। मैं बहुत खुशी था। उसी समय मैं इनोवेशन के लिए भी मैं यहाँ पे आया था। आज इनोवेशन का बाद में अभी सामने में मंदिर देख लिया। ये फ्यूचर में सब लोग याद रहेगा कितना
मणिपुरी लोग यहाँ में इतना साल से रहा हुआ है, उन्हीं के लिए छोटा सा चीज और थोड़ा सा मदद कल्चरली किसी ने नहीं किया था। बीजेपी सरकार आने के बाद में किया था, हमें बहुत अच्छा लगा। अभी इस साल तो फ्लोरिंग नहीं हो पाया। मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को मैंने रिक्वेस्ट किया था, ये फेंसिंग थोड़ा आगे 40 to 50 फीट आगे करना है और ये थोड़ा एक्सपांशन करना है। एक लहरों में शॉर्टकट नहीं हो सकता, इसका एक दो चीज जरूर है। लहरों में यहाँ में तो अभी ऐसे मैनेज करके चल रहा है और जो नियम है उसको एकदम फिक्स में चलना है, तो ये लैंड एरिया इसको इसी में एडजस्ट करना है तो बहुत छोटा हो जाएगा। तो इसीलिए एक ही लहरों का एरिया है यहाँ पे त्रिपुरा में, तो इसको इतना अच्छा से बड़ा से बनाने से जो चीज़ है हमारा फ्यूचर में हमारे बच्चा लोग और भाई बहन लोग जो उसको यही चीज़ है, हमारा कल्चर है, वो सिखाने के लिए एकदम जरूरत है। तो इसीलिए ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जरूर करेगा लग रहे हैं। उसने हमको बताया था, मैं अभी तुरंत तो नहीं बोल सकता है, हमारा वॉक प्रोग्राम में हम दाद देगा बोल के हमारा इस कमिश्नर को उसी दिन हम उनसे मिल के किया था, तो उसी ने भी जवाब दे दिया है। ये फ्लोरिंग और एक्सपांशन, हमारा ये जो रोड है इसको थोड़ा लैंड फिलिंग करके आगे लेके जाएगा और मंदिर का जगह थोड़ा एक्सपांड करेगा और इसी में पुजारी लोग के लिए गेस्ट हाउस G+2 का, ये सब मणिपुर से आया है पुजारी जितना है, और इसी को यहाँ में सीखने के लिए थोड़ा सा जरूरत है। एक कल्चर को यहाँ के लोग सीखने से तो हम लोग वहाँ से आने के लिए जरूर नहीं है, तो इसीलिए इधर में स्टेशन करने के लिए कम से कम G+2 का एक डोमेंट्री टाइप का हॉस्टल टाइप गेस्ट हाउस एक रहना चाहिए। उसी के लिए भी मैंने रिक्वेस्ट किया था, तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर वो एक कम्युनिटी को खाली नहीं देखता है, सब कम्युनिटी को वो प्यार करता है, जरूर करेगा। तो हम लोग उसी में विश्वास रहना चाहिए, उसी में हम लोग पटना का करना चाहिए। एक न एक दिन हम लोग का जो जरूरत है वो जरूर देगा, सोच के हम लोग उसी के लिए हम लोग अपना करना चाहिए, इतना बोलना चाहता है। और आज में लाहौर में बहुत पैसा लगता है, देखने में हम लोग सोचता है कि लाहौर में क्या है, एक दिन थोड़ा लाइट लगा रहा है और ये थोड़ा कर रहा है, इसमें कम से कम 1 लाख रुपया का एक दिन में एक्सपेंडिचर है मिनिमम। अभी तो ये मणिपुर से आया है और एक्सपेंडिचर हो सकता है। अभी हमारे एक पुजारी ने ये मणिपुर में ऐसा जो चीज है इसको बचाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है उकल बोल के, उसी का प्रेसिडेंट भी था और उसी का प्रेसिडेंट है, उसको पता है एक एक्सपेंडिचर एक लाहौर में कितना एक्सपेंडिचर लगता है। तो मैं जो सबसे 5 दिन के अंदर में जो सबसे कम जो लगता है उसको हमारा साइड से कम दे देगा, हमारा साइड से कम देगा, और जो सबसे जो ज्यादा लगता है उसको ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर में वो जरूर दे देगा, उसको बता देंगे, तो एक दिन तो स्पॉन्सर दे देगा। तो ऐसा करने से थोड़ा सा हमारा जितना यहाँ में आया हुआ है लोग, वो लोग भी थोड़ा और सपोर्ट करने से हम लोग ये मंदिर को और इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप कर सकते हैं। और चीज बाकी है इसमें, हम अकेले तो नहीं कर सकते हैं। मैं मणिपुर से आके यहाँ में अकेले कुछ नहीं कर सकते, तो यहाँ के लोग करना है, यहाँ के लोग का ही मंदिर है, ये मणिपुर में भी नहीं लेके जा सकता है। इसी का सेम भगवान हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में, मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में और मेरा घर के पास में एक है,
उसी के लिए हम सारा डेवलपमेंट हमारा ओन पॉकेट से हम कर रहे हैं। करोड़ों रुपए हम लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं, करोड़ों रुपया में हम उसको दान देता है। तो यही उधर का तो हमने कर लिया, यहाँ तो हम लोग का मणिपुरी लोग भी करना चाहिए और हमारा सीएम साहब भी जरूर करेगा, वो भी करना चाहिए, इतना बोलना चाहता है। और मैं लास्टली, अभी तो हम एमएलए हैं, जब मैं मिनिस्टर था उस समय में ये सब बनाया, अभी फिर दोबारा चांस मिलेगा तो और इससे भी बड़ा बना सकता है, तो जरूर आऊँगा। मैं आज भगवान से प्रार्थना करते समय में मेरा दिल में हमको दोबारा यहाँ आने के लिए बुलाइए बोल के हमने भगवान ने प्रार्थना किया। मैं दोबारा जरूर आना चाहता है और आएगा भी जरूर, यही बोल के मैं यहाँ में समाप्त करना। আমাদের ভক্তমণ্ডলীর কাঁধের জোরে রীতিনীতি নিয়ে অনুসারে আজ ইপুধৌ পুথিবা নগর পরিক্রমায় বেরিয়েছে। আপনারা সামনে ধানপত্র আছে, সেখানে যে যার শব্দগুলো পাঠ করতে পারেন। আমাদের সকলের মঙ্গল কামনায় ধর্মীয় রীতিনীতি অনুসারে আজ ইপুধৌ পুথিবা লয় হারাবার উৎসবের তৃতীয় দিন ধর্মীয় রীতিনীতি অনুসারে ইপুধৌ পুথিবা নগর পরিক্রমায় বেরিয়ে পড়েছেন। নগরবাসীদের আশীর্বাদ লাভ করার জন্য। Hello. CISF, एयरपोर्ट तक CISF की उदासी हिमायत थी।
Nama itu kamu jalo. एयरपोर्ट तक वो सुविधा दो और जैसे कि तो हम लोग को मिलेंगे इसी की परमिशन का musician kan is musik tadi Cikgu lekan hutuna ika kana usuri mani hutuna
ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯚꯥꯕꯣꯛꯀꯤ ꯂꯩꯇꯦꯡ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯚꯣꯏꯅꯒꯔ ꯑꯒꯔꯇꯂꯥ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯕꯨꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯖꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯎꯠꯄꯤꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯁ꯭ꯄꯣꯟꯁꯔ ꯇꯧꯕꯤꯔꯤꯕ ꯏꯕꯨꯡ ꯏꯆꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯒꯔꯇꯂꯥꯒꯤ ꯑꯦꯌꯔꯄꯣꯔꯠꯇ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯏꯕꯨꯡ ꯏꯆꯦꯁꯤꯡꯕꯨꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯖꯔꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗꯁꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯏꯕꯨꯙꯧꯒꯤ ꯊꯧꯒꯜ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯐꯪꯕ ꯑꯣꯏꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤꯁꯨ 이쁜 이제스나 해제리 আমাদের ত্রিপুরার মহারাজা প্রথম কিছু মানিক লাইভ ফরম্যাট না আমরা সবাই জানি ইতিহাসে বর্ণিত আছে মহারাজা বীরচন্দ্র কিশোর মানিক্য বাহাদুর 1868 থেকে 1896 সালে ত্রিপুরা মহারাজার শহীদ মণিপুরের রাজকুমারী নিখিলচন্দ্র ভানুমতির সঙ্গে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হয়ে রানীর সঙ্গে মণিপুর থেকে নিয়ে এসে ত্রিপুরার মেথিপাড়ার নিকটে রানীর বাজারে কাওয়ামণি এই মন্দির প্রথমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল উত্তরস্থানে মণিপুরের সম্প্রদায়ের জনগণ বর্তমানেও বসবাস করছে পরবর্তী সময়ে মহারাজা বীরচন্দ্র কিশোর মানিক্য বাহাদুর সেখানে গ্রাম পরিদর্শনে নিয়ে ওই মন্দিরটি জীর্ণ ভগ্নদশা দেখে তখন ওনার নাম থেকে এই এলাকায় 1929 সালে হিন্দু মন্দির স্থাপন করেন এরপরে उसके बाद आप लोग आराम से ये कमेटी का ठीक है कमेटी का पुलिस भी समूलो jangan tidak kena kenapa orang lah mereka harga berapa pena tu sonda piro double diallo live video itu live itu Tokyo double diallo is considered second as it is traditionally used to narrate myths, history and spiritual stories of the Meitei community. और मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं यहाँ में आऊँगा आज के दिन आप सबको एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि मेरे दिल में आज भी सिर्फ मेरे दिल में नहीं मेरे खून में आज भी मणिपुर का खून है एंड आई विल ऑलवेज आप लोग कुछ भी मुझे बोलते लेकिन आई विल ऑलवेज होल्ड द पीपल ऑफ मणिपुर द Meitei people the Vishnupriya everyone I hold you very close to my heart because
ये सिर्फ दिल का बात नहीं है, ये रिश्ता है। ये जो मंदिर महारानी भानुमती ने लाया था मणिपुर से, और एक समय इस प्रतिभा इसका कोई देखभाल नहीं कर रहा था, तो मेरे ग्रैंडफादर महाराजा बी विक्रम ने उसका इस मंदिर में स्थापना किया। मणिपुर जिसको हम लोग खंगलेबाग बोलते हैं, त्रिपुरा जिसको बहुत लोग तखेल बोलते हैं, ये रिश्ता सिर्फ अभी का नहीं है, ये बहुत पुराना रिश्ता है। एक समय त्रिपुरा का महाराज और मणिपुर की महारानी सिर्फ एक जनरेशन नहीं, कई जनरेशन में हमारा शादी भी हुआ है, विवाह भी हुआ है। और मेरा एक दिल का इच्छा है, आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ विश दैट এই জায়গাতে একটা ভালো অ্যাকোমোডেশন থাকলে যে মণিপুরকে অনেকজন আয়, এখানে একটা ভালো ধর্মশালা থাকতে পারে, সামনে একটা আমাদের পুকুর আছে, বিউটিফিকেশন করে একটা টুরিস্ট অ্যাট্রাকশন থাকতে পারে। সত্য কথা কি আছে কি আজকে আমাদের ত্রিপুরাতে আপনার সংখ্যা কম থাকতে পারে, বা আপনার যে ইতিহাস আছে, এই বিভিন্ন इतिहास আছে, एंड दिस हिस्ट्री, ये जो आपका इतिहास कल्चर है, अगर हम लोग प्रिजर्व नहीं करेंगे तो कोई भी प्रिजर्व नहीं करेगा। बहुत लोगों को लगता है कि महाराजा आपसे दूर है, बहुत लोगों को लगता है कि महाराजा आपके संग नहीं है, लेकिन सच बात है कि मैं दिल से, सच में दिल से आई रियली लव ऑल ऑफ यू। लेकिन कभी कभी डिस्टेंस हो जाता है, दूरी हो जाता है। आप मुझे जब भी बुलाएंगे मैं आपके साथ हूं, और गवर्नमेंट से भी अगर एडिशनल फंड्स के लिए बात करना है, सिर्फ ये मंदिर के लिए नहीं, हमारे इतने मणिपुरी कम्युनिटी से, मैतेई कम्युनिटी से इतने लोग हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलता है, जिनको अच्छा शिक्षा नहीं मिलता है। सिर्फ मंदिर का बात नहीं है, हमारा बच्चे का भविष्य का बात भी है। अगर आप मेरे साथ और हम आपके साथ हाथ मिलाकर काम करेंगे तो आवाज आपका भी मैं उठाऊंगा, और उठाना चाहिए, ये आपका अधिकार है। और नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर किंगडम, त्रिपुरा किंगडम, एक समय जब हम लोग एक थे, हमको कोई हरा नहीं सका। जब हम लोग बढ़ गए, जब हम लोग डिवाइडेड हो गए, तब आज आप हमारा परिस्थिति देख सकते हैं, मैं भी आपका परिस्थिति देख सकता हूं। लेकिन समय अभी भी है, हमको अपना भविष्य के बारे में चिंता करना चाहिए। आई सी सो मेनी यंग पीपल, आई सी यंग बॉयज एंड गर्ल्स, और मुझे आपका चिंता है, और आपका भविष्य को ठीक करने के लिए हमें फिर से एक होना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोग एक नहीं होंगे तो हमारा नेक्स्ट जनरेशन कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। सो वी हैव टू कम टुगेदर फॉर आवर फ्यूचर, फॉर आवर नेक्स्ट जनरेशन एंड फॉर आवर एग्जिस्टेंस। बस मैं यही बोलना चाहता हूं, मैंने कोई भाषण प्रिपेयर नहीं किया है। मैं यहाँ पे आया हूँ, हमारे घर में भी सिंजू खाया जाता है, कुटी खाया जाता है, और हमारा एक मतलब कि आप समझ नहीं पाएंगे कि हम लोग कितना करीब है एक दूसरे का। लेकिन जब भी पॉलिटिक्स होता है तो दूरी हो जाता है, इसके लिए मैं पॉलिटिक्स नहीं रखना चाहता हूँ। हमारा परंपरा, हमारा इतिहास, हमारा दोस्ती, और मैं जब
गांव में भी जाता हूं, मैं अपने त्रिपुरा के टिकरा सर से मिलता हूं, मैं बोलता हूं कि आप में और हमारा मणिपुरी में कोई फर्क नहीं है, फर्क किया गया है, इसको खत्म करना है। और जिस दिन हम लोग एक हो जाएंगे, हम भी नाम चेपटा, आप भी नाम चेपटा, पहले भी एक था, आज भी एक है, तो हमको किसने बांटा है? और जिसने भी बांटा है हमें कमजोर किया है। लेट अस नॉट बी डिवाइडेड। यहाँ में प्रतिभा का हमारा लाई हड़ोगा हो, आप बुलाइए मुझे, मैं आऊंगा। कोई भी आपका प्यार हो, आप मुझे इनवाइट कीजिए, अगर नहीं भी बुलाएंगे तभी भी मैं आऊंगा। और इस मंदिर के लिए आज मैं अपने तरफ से 1 लाख रुपया मैं अपने तरफ से देना चाहता हूं। इतना अच्छा बात बोला आपने, ताली नहीं मारा। जैसा मैंने 1 लाख बोला, आपने ताली मारी। आज 1 लाख दिया है, एक दिन आएगा जब मैं यहाँ में 1 लाख में 1 करोड़ से भी ज्यादा बोलूंगा। और जिस दिन मैं आ गया ना, मैं आपको उठाऊंगा त्रिपुरा में। और जो आपका स्टेटस था जब महारानी था त्रिपुरा में, त्रिपुरा मणिपुरी हम लोगों का ये स्टेटस था, आज गिर गया है। जिस दिन मैं आऊंगा वापस आपको वही में वही मुकाम में मैं रखूंगा। I love you. Everyone can love you. You all love you. देखो I love you सिर्फ 3 शब्द है, लेकिन ये पावरफुल शब्द है, लोग आजकल बोलते नहीं। जिस दिन हम ओपनली एक दूसरे को प्यार करेंगे ना, ये जो दीवार है, ये दुनिया है, ये खत्म हो जाएगा। I love you and God bless you. आपको सबको मेरे दिल से धन्यवाद। Thank you. We sincerely thank you for your
এবার আমরা গ্রহণ করে নেব সমিতির সম্পাদক যিনি প্রত্যেক আমাদের গ্রহণ করে নিয়ে প্রতিটি ডক্টর শ্রীমতী কাঞ্চন সিংহ মাটিয়াকে। এবার আমরা গ্রহণ করে নেব সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার দিয়ে বরণ করে নিচ্ছি আমাদের অতিথিদের। শুভেচ্ছা দেওয়ার জন্য সবাইকে অনুরোধ করব করতালির মাধ্যমে তাদের অভিনন্দিত করার জন্য। এই শান্তিকামী সংঘের সম্পাদক সহ বিভিন্ন কর্মকর্তারা আমাদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আজকে এই প্রতিভা মন্দিরে যে লাই হারুবা উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে, যারা এই অনুষ্ঠানে সম্পৃক্ত হয়েছে তাদের সকলকে আমি আমার ব্যক্তিগত তরফে অভিনন্দন এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। শাসকের বিশেষ সহযোগিতায় আমরা প্রতি বছর প্রতিভা ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড কালচার সোসাইটি, লাইহারাবা কমিটি এবং মণিপুরের উত্তর সংস্থার সহযোগিতায় আমরা এই লাইহারাবা উৎসব আমরা প্রতি বছর করে থাকি। তাহলে খুশি হবেন, এবছর 16 বছরে পদার্পণ করেছে। এটা কিন্তু চাকরি কথা নয়। আমরা আজকে উপস্থিত চতুর্থ দিনে যারা উপস্থিত হয়েছে, আমাদের রাজ্যে প্রাক্তন মন্ত্রী তথা হর্টিকালচার এবং সেরিকালচারের চেয়ারম্যান শ্রদ্ধেয় জওহর শাহ মহাশয়, বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও সমাজকর্মী একটু আগে gani haina akhuna thajaba ga thona mayam da thoni zari yaudoni Nashi koi pojasinku opagi thoron omoso ekai khonbani thoron matunda jagoi thantagi thoron chithagani matunda jagoi sagadaba legadi pojasik sem sadna lebiu akoi pathak thantagi risha Maria por one to local kilo na 80 kilo happy matanda thantagi sanarosi sem sadna lebiu एक मिनट সম্ভব ছিল না, তাদের আমরা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে এই আশাটুকু আমরা রাখছি। ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকের অনুষ্ঠানের সম্মানীয় অতিথিদের, অসংখ্য ধন্যবাদ। এবার আমরা ধীরে ধীরে আজকে আয়োজনের দিকে এগিয়ে যাব। আমরা প্রথমেই আজকের এই এবং তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের পক্ষ থেকে অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা। জ্যেষ্ঠ অতিথি হিসাবে মাননীয় ডেপুটি মেয়র আগরতলা পৌর নিগম শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী মনিকা দাস দত্ত মহোদয়, আমাদের মধ্যে আছে স্পেশাল গেস্ট হিসাবে সকলের প্রিয় ডক্টর বিশু কর্মকার মহাশয়, রাজ্য সরকারের মেম্বার সেক্রেটারি
ত্রিপুরা স্টেট পরিবেশন কন্ট্রোল গ্রুপ। আমাদের মধ্যে আছেন প্রফেসর ইব্রাহিম মেইতেই, প্রেসিডেন্ট রিফর্মস মণিপুর ইমারা, মণিপুর ইমারা, মণিপুর ইমারা, ত্রিপুরা ইমারা, ত্রিপুরা ইমারা, ত্রিপুরা ইমারা, আসাম কি ইমারা, আসাম কি ইমারা, আসাম কি ইমারা, ইবোধ পুথিমারা, ইবোধ পুথিমারা, ইবোধ পুথিমারা, ফরমজারি থাকাচ্ছারি। অসংখ্য ধন্যবাদ কমিটির মাননীয় সম্পাদক শ্রীযুক্ত সিনাম দীপক কুমার সিনহা মহোদয়কে। এবং এবার আমরা মণিপুরীদের চিরাচরিত মার্শাল আর্ট থাংতা পরিবেশন করব। মণিপুরি বিভিন্ন অনুষ্ঠানের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এই থাংতা ছাড়া আমাদের এই লাইহারা উৎসব সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ বা অসম্পূর্ণ বলতে পারেন। कलाकार ने अब भगत सरी